थे यहाँ हो ना ये हवा को जाऊँगी समस्ते एप्रति ध्यान रखिब देवता संख्या एवं बढ़ी बढ़ी जीव देवता संख्या एवं बढ़ी बढ़ी जीव पूजा कर मते बोली चित्कार करिबे साधु जने तांको डाक निष्फल होइब हे साधु जने वेदी परे द्वितीय विराजित पुष्पासने विराजित अति सुशोभित हे साधु जने समस्त को कले आशीर्वाद हे साधु जने अच्छा ये गला पृथ्वी कथा तुम मैंने सब कहीं कि शुणव माउसी कह कहबी ना ना आम पिला मानकर कौन विषय कह बोली सकाळ संज होइगला केतोटी पिला मोर दुईटा झियो जमा झियो दुईटा झियो पुओ हेलानी नाही आ झियो ना कह स्वामी तो पाखरे रहउनी आ सब बेले सभाकु आ केतळे पुआ हबो हो देख तो कौन है कौन मोर फास्ट झियो ना अर्चना हां कौन है तार बयस 28 हां आउ ताकू प्रस्ताव आसुनी परा अर्चना को प्रस्ताव आसुनी नाही अर्चना तीनटा मेष वृष मिथुन सुनो मां ए अर्चना झियो को बाहा दब 3 अखरी पुओ दरकार हां बचाळीबो ताले मिथुन नले अर्चना ता साथे नलिनीटा संयोग हबो हां हबो राखीटा को सुविधा हबो नलिनी नाम पुत्र तम झियो सहित विवाह संयोग करूची डाकीटा को सुविधा हबो हां हां झियो एटो मात्र 100 किलोमीटर भितर पुओ पाइबो तम हां हो द्वितीय झियो ना होची मिन्ना ना हां 2 अक्षर नहीं कि मेष वृष राशि हां अच्छा मीना तो मिच्छा राशि हेले मीना को एक कम उच्चता विशिष्ट पुओ दरकार पुओ तो हेले चलिबा आ कम उच्चा हो कम उच्चता ताले मीना ताले म अक्षर को ग अक्षर मिसेबा गगन हबा ताका ते आजो जटक पड़िबो हां बचाळीबो हां बराबर तो सइला बड़ा घर को जीवा मध्य हां बड़ घर नना मो पेट मोड़ी लानी मु सकाळू आसली मु केतळ जीवी कहू न आ सुन किछि पेट मोड़िया तो पछपटे बसचिनी ताका क्रिया करे किछि असुविधा हो हो बस हो नानी को तम हां को मोर दुईटी पुओ पुओ जोड़े ताकर बाहागर केंति कोन हबो किछि हेई पारुनी हां कोन पत्रिका कहि पुओ ना तो मोर दुईटी पुओ बड़ पुओ अशोक कोणा करिया पड़ियो कोणा टिके भल की करी सुनो अशोक वृष मिथुन ओम बुध ए पुओटीर सप्तम घरे मंगल जो पुओर सप्तम घरे मंगल रहिबा ता विवाह टिके विलंब हबो ये सन्यासी सन्यासी ना है जाइछि बाबाजी हेछि दाढ़ी काई रखिछि देखा होती सही भया सुन दाढ़ी आजिकल झील को पसंद कर दाढ़ी रखी तो झील पसंद हम शुण ये पुअर बह विलंब हम अन्य पुओ कथा कह आउटे पुओ अछि सानटी कौन बालकृष्ण सान पुओ सी ओहो बालकृष्ण अरे कृष्ण वर्ण पुओ ये है कृष्ण मो पर से मत बह मेल बहुत असुविधा हम पुओ झील राजी हम कला पुओटे बाहर अच्छा सी कम कौन कर जानचु कि कम कर तुम सी घर अच्छी से तो बाहर तार हे पाउनी मु सेई चिंतार सी भी सी चिंतार ना ए पुअर हेई परिबनी तार अष्टम रे शनि रहउची बहु विलंब हबो हम तार आगो कर देई थांती नाही 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 ताबे ओसा जाच ए पुअर बहुत विलंब हबो तुम बड़ पुओ जदि दाढ़ी पाड़ी काटी दब के जाने झील मिल पारे गौरवर्ण पुत्र बड़ पुओ किंतु सान जेहेतु कला वर्ण पुओ न मिली न पारे विलंब हम तेणु आर वर्ष कहबी है माउसी तुमर पुओ कौन कोई फाइना को दुख कथा हां मोर जोड़िए झियो गोटे पुओ
ତିନୋଟି ତମର ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲେଣି ହଁ। ଏ ବିବାହ ପାଇଁ। ପୁଅ ବଡ଼ ନା ଝିଅ ବଡ଼? ଝିଅ ବଡ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଝିଅ କଥା କହ, ଝିଅ କିଏ? ବଡ ଝିଅଟି ନା ସୁଷମା। ସୁଷମା। ଓହୋ, ସୁଷମା। ତିନି ଅକ୍ଷର ପୁଅ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସୁଷମା ଟିକେ ମୋଟା ସୁଟା ହେଇଯିବନି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଟା ଗ୍ରହରୁ କହୁଛି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ସୁଟା ଟିକେ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ପତଳା ଡେଙ୍ଗା ପୁଅ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ସୁଷମା ତିନି ଶିଶିର ମିଶେଇ ତେଣୁ ଶିଶିର ନାମୀ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବାହା ହେବ ଏବଂ ସହରରେ ବାସ କରିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟ ମନେ ରଖ। ତୁ ମାନେ ସିଏ ରହିବ ଟାଉନରେ ରହିବ, ଭଲରେ ରହିବ ହେଲା। ଭାଇନା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କହ ସାନ ଝିଅଟି ନା ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ। କଣ? ସାନ ଝିଅଟି ମୋର ଦେବକୀ। ଦେବକୀ। ଆଚ୍ଛା, ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଗଣନା ପୁରା ଠିକ କହୁଛି। ହଁ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ଦେବକୀ କି ମିଶାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ, ମୁଁ ଗଣନା କରିବି। ଓମ୍ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ବସିଲେ ପୁତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାର 4 ଅକ୍ଷର ପୁଅ ହବ, ପୁଅ ଦରକାର। ଦେବକୀ ସାଥିରେ ଭିକ୍ଷାରୀ। ସେମିତିଆ ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଉ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଦୂତକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ। ପୁଅଟି ମୋର ପୁଅ ନାଁ କହ? ପୁଅ ନାଁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ମା ଶୁଣ, ଯାହା କପାଳ ଲେଖିଛି କେହି ଏପଟ ସବୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଯିବେଣି, ଯାହା ପାଠ କହୁଛି ମେଦବହୁଳ ହେଇଯିବଣି, ଉଠି ପାରୁନଥିବେ, ଆଉ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ରହିଲେ ସେ ପୁଅ ବାହା କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ଝିଅ ମିଳିବା ଅତି ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ପୂଜା ପାଠ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଲେ କେଜାଣି ରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅକୁ କହିବ ନିଜେ ହାତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଲେ ତାକୁ ପୁତ୍ର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ମେଦବହୁଳ ହେତୁ ସେ ମୋଟା ସୁଟା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଝିଅ ମିଳିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ, ଯଦି ସେ ଆଣିକି ଦବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୁହେଁ, 1% ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିବ କାମ ଦାମ କରିକିରି ସେଇ କାମରେ ରହିବ, ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଛି, ବାହାରେ ହବନି ତାର ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ? ନାଇଁ, ହବ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାଘର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁଅ କ'ଣ ବାହାଘର ହବନି। ଆଉ ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ନା ଆଗ ଭୋଜି ହବ? ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। ତାପରେ ଶୁଣ, ତମ ଗାଁର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗ୍ରାମର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଗମନ ହବ। ନବମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଗାଁରେ ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବେ। ମହୋତ୍ସବ ଯେମିତି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ହେଲା। ଏତିକି ଯିବା ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯିବା। ହଉ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ରହିଲା ପରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଗୁରୁ। आनंद सहर परवर्ती अर्घ्य एक नृत्य परिवेशन करेंगे तमन्ना सामंतराय।